Stani, ne scrollaj. Imam jedan zadatak za tebe. 3 broja telefona tvojih najbližih ljudi. Odmah, iz glave. Ne otvaraj imenik. Možeš li da ih izgovoriš? Ne možeš. Možda znaš jedan. Svoj sopstveni, vjerovatno ne bi znao te neko probudi u sred noći. Mislite da je to slučajnost? Nije. U ovom trenutku, dok gledaš u ovaj ekran, tvoj mozak se fizički mijenja. Dokazat ću da mi trenutno dobrovoljno proživljavamo digitalnu lobotomiju. Iza ovog ekrana krije se najveći najmračniji neurološki eksperiment u istoriji ljudske vrste. U narednih 10 minuta pokazat ću kako su nam izbrisali pamćenje i šta će se desiti onoga dana kada mi isključe servere. Dobrodošli u doba digitalne demencije. U psihologiji postoji koncept koji se zove transaktivna memorija. Hiljadama godina to je bio naš mehanizam preživljavanja. Grupe ljudi su dilile informacije. Vi ste znali kako da sagradite kuću, vaš komšija je znao kako da uzgaja hranu. Znali ste kome da se obratite. Bili smo mreža oslonjena jedni na druge. Ali danas, naš jedini komšija je algoritamski oblak. Betsy Sparrow, istraživač sa Univerziteta Kolumbija, sprovela je studiju koja je dokazala zastrašujuću činjenicu, danas poznatu kao Google efekat. Njen tim je otkrio ovo. Kad naš mozak zna da može da pristupi lako nekoj informaciji na internetu, on namjerno podsvjesno odbija da je zapamti. Mi više ne pamtimo šta je informacija. Pamtimo samo gdje možemo da je nađemo. Mislite da ste pametniji zato što u džepu nosite pristup cjelokupnom ljudskom znanju? Greška. Vi ste samo bibliotekar u praznoj biblioteci. Znanje ne pripada vama. Mi smo postali biološki ruteri. Samo propuštamo podatke kroz sebe. Od ekrana do praznine, bez ikakvog zadržavanja. Ali bez tog komada plastike i stakla, vi ste kognitivno bespomoćni. Godine 2012. njemački neuronaučnik Manfred Spitzer skovao je termin digitalna demencija. On nije govor u metaforama, nije pričao o zaboravnosti. Govorio je o filozofskoj degradaciji našeg mozga. Šta se dešava s mišićem koji stavite u gips 5 godina? Atrofira, suši se. Ista stvar se dešava trenutno sa vašim hipokampusom, dijelom mozga zaduženim za pamćenje i prostornu orijentaciju. Prije 20 godina naučnici su istraživali mozgove londonskih taksista, koji su morali napamet da nauče 25.000 ulica. Njihov hipokampus je bio fizički vidno uvećan. Njihov mozak je bio mišić u vrhunskoj formi. A mi danas oslanjamo se na GPS da bi pošli do prodavnice udaljene 3 ulice. Naš ugrađeni biološki kompas se bukvalno smanjuje. Zapitajte se, ako vas sad ovog trenutka ostave u nepoznatom gradu bez telefona, da li biste znali da se orijentišete po suncu, mahovini ili instinktu? Ne, vrtili biste se u krugu u stanju čiste panike. Mi više nismo istraživači, mi smo samo kursor na njihovoj mapi. Ali nismo eksternizovali samo mape i enciklopedije. Uradili smo nešto neuporedivo opasnije. Eksternizovali smo sopstveni identitet, naše najličnije uspomene. Psiholozi ovo nazivaju efekat oštećenja pamćenja fotografisanjem. Mislite da galerija od 20.000 slika u vašem telefonu čuva vaše uspomene? Nauka dokazuje potpuno suprotno. Onog trenutka kad izvadite telefon da snimate vatromet, koncert ili prvi korak vašeg djeteta, vaš mozak dobija tihu komandu. Aparat ovo pamti umjesto mene. Ja mogu da isključim snimanje. Kada snimate iskustvo, vi ga zapravo ne proživljavate. Vi niste prisutni. Vaš mozak ne bilježi miris vazduha, emocije u stomaku, specifičnu atmosferu. Vi samo kreirate digitalni fajl na hladnom serveru negdje u Kaliforniji, dok vaša biološka memorija ostaje prazna. Naši preci su imali bogata sjećanja koja su definisala ko su oni u suštini. Mi imamo foldere na cloudu koje nikad više nećemo otvoriti. Zapitaj se, šta ako ti sutra obrišu trajnu galeriju telefona? Koliko tvog života, tvojih sjećanja zapravo ostaju sačuvani u tvojoj glavi? Ko si ti bez tog clouda? Zavaravate se ako mislite da je ovo nesrećan splet okolnosti.
Ovo je specijalno dizajniran poslovni model. Arhitekte ovog sistema znaju tačno šta rade. Što manje pamtite, to se više vraćate na njihove platforme po odgovore. Zaboravnost stvara zavisnost. Scrollovanje kroz kratke forme na svakih 15 sekundi ne uništava samo vaš raspon pažnje. On sprečava vaš mozak da kratkoročno pamćenje sintetiše i prebača u dugoročno. Oni su hakovali vaš dopaminski sistem koristeći metod varijabilne nagrade. Poput slot mašine u jeftinom jeziku. Ne znaš šta ćeš dobiti sljedećim pokretom prsta. I zato scrolluješ i scrolluješ. Dok stvarni život i uspomene koje čine tvoj karakter polako blijede. Prepunili su ti mozak smećem da ne bi ostalo prostora za tebe. I tu dolazimo do srži onoga što zovemo protokolom samoće. Šta mislite, šta se dešava onog dana kad mreže padnu? Ne mora da bude Treći svjetski rat. Ne mora da bude smak svijeta iz hollywoodskog filma. Dovoljno su 3 dana bez struje i interneta zbog solarne oluje ili pada sistema. Šta se dešava s populacijom koja, na primjer, ne zna napamet ni jedan broj telefona, koja ne zna čita fizičku mapu, koja ne može da zadrži misao duže od 30 sekundi i čiji je kompas bukvalno atrofirao? Nastaje kolaps, ne tehnološki, biološki kolaps. Sistem od nas stvara ljuštore koje su 100% zavisne od koda. Oni ne moraju da nas porobe oružjem ili zakonima. Dovoljno je samo da nam ugase servere i mi ćemo se sami urušiti pod težinom sopstvene bespomoćnosti. Ovo nije teorija, ovo je neurobiologija. I vrijeme je da postavimo granicu između nas i mašine. Vaš zadatak, ako odlučite da primijenite ovaj protokol, je vrlo prost. Ostavite telefon u drugoj sobi. 2 sata. Izađite napolje bez telefona, bez slušalica, bez pametnog sata, bez podcasta i muzike. Pokušajte da sjedite sami sa svojim mislima. Ako nakon 15 minuta osjetite paniku, onaj čudan svrab u prstima, anksioznost i potrebu da nešto provjerite, onda su vas već hakovali. I tad ćete znati da je vrijeme za rehabilitaciju. Počnite da pamtite stvari. Naučite broj nekog koga volite. Zapišite misao na stvarni papir. Vratite svoj mozak u analogni svijet prije nego što bude prekasno. Podijelite ovaj video sa nekim ko ne podiže pogled s ekrana. Ja sam Luka, a vi, nadam se da nećete zaboraviti ko ste bili prije nego su vam dali taj ekran. Pišite mi dolje u komentarima kakvo je vaše mišljenje o ovome i kakve su vaše iskustva. A kako biste podržali rad Luka Media kanala, stisnite taj like, stisnite subscribe i ko želi ima opciju join dugme i super thanks kako bismo digli video i rad na veći nivo. Hvala svima na izdvojenom vremenu i na podršci i vidimo se u sljedećem videu. Budite mi dobro. Pozdrav!